5 साल से मेरा मुस्तकिल हज़रत से ताल्लुक़ है और मैं बड़े गौर से इनकी ज़िंदगी का मुताला करता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने इनसे हज़रत से कई मरतबा पूछा कि हज़रत ये निकात, ये कीमती हीरे, कीमती मोती जो आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलते हैं, ऐसी बातें, मुस्तनद बातें, ये आप कहाँ से मुताला करते हैं? हज़रत ने फरमाया कि मुझे तो मुताले का वक्त ही नहीं मिलता, मुताले का मुझे वक्त ही नहीं मिलता। मैंने कहा ये तो बड़ी कीमती बातें हैं, ये तो निचोड़ है, ये तो ऐसी बातें हैं कि कितनी तफासीर और कितनी अहादीस की किताबें का मुताला करके जो निचोड़ पेश किया जाता है वो निचोड़ हैं इन बातों का। तो ये बग़ैर मुताले के आप कैसे बयान करते हैं? हज़रत ने बड़ी अजीब बात फरमाई। मैं चाहता हूँ कि वो मैं भी ज़हन नशीन कर लूँ और आप भी ज़हन नशीन कर लें। हज़रत ने फरमाया कि भाई मुझे मुताले का वक्त नहीं मिलता, ये जो मोती हैं ना जो मेरे ज़ुबान से निकलते हैं, ये फैज़ है 2 ख्वाजा साहिबान का। कितने ख्वाजा साहिबान का? 2 ख्वाजा साहिबान का। एक खानेवाल के हज़रत मौलाना ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, और एक मुल्तान के हज़रत मौलाना प्रोफेसर ख्वाजा अबुल कलाम सिद्दीकी साहब। मैंने हज़रत ने जब जवाब दिया तो मैं समझा कि बस हज़रत शायद मेरी हौसला अफजाई, क्योंकि मेरे वालिद हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं, खुश करने के लिए या ताल्लुक़दारी। जब हज़रत ने अगली बात फरमाई ना तो मुझे यकीन हो गया। जब हज़रत ने समझाया और मुझे अफसोस भी हुआ। हज़रत ने फरमाया कि भाई देखो, ईमान और यकीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या हैं जी? अलग अलग चीज़ें। आम मानी में ईमान जो है मानने को कहते हैं, ईमान के मानी मानने के हैं। आसान मफ़हूम जो यकीन का है वो लेने का है। यकीन जो है लेने का है। जब आप मुझे फरमाया कि जब आप मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत हमें कुछ वक्त दे दें, कुछ ना कुछ वक्त हमें मुल्तान वालों के लिए दे दें, आपकी मेहरबानी, तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, क्या फरमाता हूँ? मैंने कहा हज़रत आप यही फरमाते हैं कि भाई ख्वाजा साहब का सुबह का दर्स मुझे मिलेगा, ख्वाजा साहब इधर हैं। मैंने कहा बिल्कुल, आप तो हर वक्त यही बात कहते हैं। फरमाया कि वो भाई मैं यकीन लेने के लिए आता हूँ, ये सारी बातें मैंने वहीं से ली हैं। सुभान अल्लाह। जब हज़रत ने ये बात फरमाई और ये बयानात में ये बात समझाई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज तक हमने जो दर्स सुना है, हम तो मानने के लिए वहाँ बैठते थे, यानी ईमान मानी मानना, यकीन का तो हमने सोचा ही नहीं है। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से जो लोग इस दर्स के साथ मुंसलिक हैं, एक कराची से आने वाले आलिम वो आकर ये बात कहें कि मैंने यहाँ से लिया है, तो यकीन वाली बात तो हमारे दिल में आई नहीं है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी महरूमी की बात है। और उसके साथ ही मैंने हज़रत का शुक्रिया भी अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपने हमारी दिल की आँखों को खोल दिया है। अब आज हमें ये बात मालूम हुई है कि भाई दर्स के अंदर जो बैठा जाता है, एक ईमान है और एक यकीन है। ईमान मानने का नाम है, यकीन लेने का नाम है। वो चीज़, वो नूर हमने लेना है जो नूर हज़रत वालिद साहब ग़ुलाम रसूल ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में बैठकर उन्होंने वो हासिल किया। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांदली रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में बैठकर उसको हासिल किया। इसी तरीके से शम्सुज़्ज़मा साहब रहमतुल्लाह, ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत में बैठकर उस नूर को हासिल किया। वो नूर
وہ دل کے اندر جو موجود ہے اسی کو لینا بھی ہے، اسی کو یقین کہتے ہیں، وہ ایمان کی پختگی۔ تو حضرت کے بیانات میں یہ بات یاد رکھیں کہ مختصر بات میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، حضرت کے بیانات میں یہ بات، اس کا نچوڑ یہ ہے اور بالکل دین اسلام ہے۔ حضرت کا کہنا یہ ہے، فرمانا یہ ہے کہ تم جب عبادت کرو، فرائض اور واجبات، سنت اور مستحبات جب کرو، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ لو کہ تمہارے فرائض واجبات سنن مستحبات سے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم تو فرائض اختیار کرو اور تمہارے فرائض کی وجہ سے دوسروں کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، دوسروں کے حقوق تلف ہو رہے ہوں۔ اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں، ایک شعبہ عقائد کا ہے۔ اگر عقائد میں آپ پختہ ہیں تو آپ کو عقائد کا اظہار بھی اس طریقے سے کرنا پڑے گا کہ جس سے دوسروں کے حقوق تلف نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ عقائد، جس کو حقوق دین اسلام نے حقوق فرمایا ہے، اپنی طرف سے حقوق نہ ہو۔ اگر عقائد میں آپ کا واسطہ ایسے دشمن سے ہے جس کا باطل عقیدہ ہے، آپ نے اس کو قائل کرنا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، درست عقائد کی طرف بلانا ہے، تو پھر آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس سے دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ تلف نہ ہو۔ اور آپ کو عبادت کا شوق ہے، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو عبادت کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ میری عبادت سے میں وہ طریقہ اختیار کروں جس سے دوسروں کے حقوق، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ کو معاشرتی جنون ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں، تو پھر آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، معاشرتی نظام وہ لانا پڑے گا کہ جس سے ایک کی اچھائی دوسروں کے حقوق تلف نہ ہوں۔ اگر آپ کو معاملات کا شوق ہے، آپ معاملات کی حالت میں ہیں، تو پھر آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ معاملات کرنے پڑیں گے جس سے دوسروں کے حقوق، جس کو دین اسلام نے حقوق کہیں، وہ تلف نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو شوق ہے کہ میں با اخلاق بن جاؤں اور میرے اندر اخلاق ہوں اور ہر کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤں، تو ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں، حضرت کے بیانات کا نچوڑ یہ ہے، بھئی ٹھہر جاؤ 1 منٹ کے لیے، پہلے وہ اخلاق کا طریقہ رویہ اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اخلاق اختیار کرو اور تمہارے اخلاق سے ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کے حقوق تلف ہو جائیں۔ اگر کسی کے حقوق تلف ہو گئے تو کیلکولیٹ کرنے سے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 10 روپے آپ نے کمائے ہوں گے اور 90 روپے آپ نے خرچ کیے ہوں گے، نقصان کیے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت کا بیان بڑا قیمتی ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے حضرت کا بیان سنیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بس کہتے ہیں گھر کی مرغی دال